पीटीआई कोर कमेटी की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई आज। इस मीटिंग में क्या कंसेंसस हुआ है, क्या डिसीजन लिया गया है? खास तौर पे गुज़श्ता रोज जो हुकूमत की तरफ से एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला हुआ है, इसके ऊपर क्या फैसला किया पीटीआई ने, कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, कुछ तो मीडिया पे आ चुका है, जो कोर कमेटी के इजलास हुआ उसके सारी चीजें मीडिया पे आ चुकी हैं, लेकिन जो मेन चीज है कि जो इन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाया है वो भी एक एक्स जज के ऊपर, तो वो उस पर थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और चूंकि ये छोटा वाकया नहीं है, बहुत बड़ा वाकया है कि इतने बड़े एपिक्स कोर्ट के जजेस जो है वो शिकायत कर रहे हैं, तो आम लोग नहीं कर रहे हैं। जिनसे लोग इंसाफ मांगने जाते हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है और इसको इस तरह सतही तौर पे नहीं लेना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये उनकी इतने बड़े इदारे का एक प्रेस्टीज का इशू है, और अगर वो कह रहे हैं कि उन पे दबाव डाल के फैसलों लिए जाते रहे या लेने के लिए दबाव डाला गया, तो मेरे ख्याल से इस चीज का वंस फॉर ऑल जो है वो। बट शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आज नियाजुल्लाह न्याजी साहब ने तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोनों से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया, तो क्या ये पीटीआई का उसूली मौक़िफ़ है? नहीं, देखिए, ये तो मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं कह सकता इस बात का, क्योंकि लेकिन ये उनके लिए वो ज़रूर है। क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ये ना हो कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, लेकिन जो कुछ हुआ है उनकी सरबराही में हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए बड़ी सुक्की का बायस बन रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया जो है, स्पेशली हमारे जो पड़ोस मुल्क का मीडिया है, वो भी इस चीज़ को कह रहा है कि पाकिस्तान में इंसाफ नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं वो खुद इंसाफ के तलबगार बन चुके हैं। What PTI has decided now? पीटीआई क्या करने जा रही है सर? क्या कोई वकला तहरीक शुरू करेंगे जैसे लतीफ खोसा ने कहा? अभी हम भी करेंगे। मेरे ख्याल से जो वकला तहरीक है शायद वो दोबारा शुरू हो जाए। तो उसकी क़यादत कौन करेगा? उसमें वकला को इकट्ठा कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी में लीगल फ्रेटर्निटी बहुत डिवाइडेड है। नहीं, देखिए, इस इशू पे तो कोई डिवीजन नहीं है। मेरे ख्याल से एतजाज़ हसन साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जितने भी वकला हैं वो सब इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि जी इंसाफ देने वाले इदारे जो हैं वो अगर दबाव का शिकार हो गए तो फिर मुल्क के अंदर अनारकी होगी, फिर लोग खुद इंसाफ मांगने नहीं आएंगे, फिर इंसाफ खुद लेंगे। तो उससे बेहतर ये है कि जब मुल्क इंतशार का शिकार हो जाए उससे पहले इंसाफ के इदारों का एहतराम, उनका जो है वो बहाल करना पड़ेगा, और ये लोगों को दिखाना होगा कि जी आप जिस इंसाफ के लिए आते हैं वो इंसाफ मिल रहा है। तो देखिए, तहरीक इंसाफ ने इतवार को भी जलसा है और उसमें अपने लाएअमल का ऐलान होगा। इसी तरह फिर जो ना 6-7 को अप्रैल को बड़ा जलसा होगा। तो कोशिश तो ये होगी कि कानून का एहतराम हो इस मुल्क के अंदर, कानून और आइन और इसकी बालादस्ती हो। अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो वैसे भी पाकिस्तान के अंदर आप देखें इंसानी हकूक़ की वायलेशन जिस अंदाज से हो रही है वो हुई है। तो उसके बाद अगर फिर जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस आज सुना गया और अब उस पे हम तबसरे कर रहे हैं कि जी वो जुडिशल मर्डर के उसमें आता है, किस में आता है, तो बेहतर ये है कि हम उसके बाद कि हम कहें कि जी पाकिस्तान में आइन और कानून का एक वक्त था जो अमल दरामद नहीं हो रहा था। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपकी पार्टी में फैसले कौन कर रहा है? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। मैं पर्टिकुलरली रेफर कर रहा हूँ कि जब बाई इलेक्शंस के अंदर टिकट्स अनाउंस होने हैं या सेनेट में से कौन उम्मीदवार होगा, ये फैसले कहाँ से हो रहे हैं? ये फैसले इमरान खान कर रहे हैं और ये इसमें किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए। अफजल ढाडला को टिकट देने का फैसला इमरान खान का फैसला था? नहीं, देखिए, उसमें जाहिर है उनके पास जो लिस्ट जाती है और जो लोकल क़यादत डिसाइड करती है, तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ों खान साहब को पता होता है, वो खुद कर लेते हैं। जिनका ज्यादा इल्म ना हो तो वो जाहिर है पार्टी लिस्ट की तरफ लेकर से जाने वाले कौन है, और क्या है। लिस्ट जब बनती है तो जाते जाते तब्दील हो जाती है रास्ते में? ऐसा तो नहीं होना चाहिए और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है, लेकिन ये कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि उस पे काफ़ी लोकल तौर पे भी काफ़ी लोगों ने, हालांकि वो मेरा डोमेन नहीं है, वो पंजाब का है वो है, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ात आए हैं। मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है कि वो पार्टी छोड़ चुका था और उसने
یہ بھی یہاں تک کہا تھا کہ جی پارٹی معافی مانگے تو تب میں آؤں گا، مطلب خان صاحب کی طرف اشارہ کیا تھا. لیکن بہرحال یہ کس نے دیا ہے یہ بھی ہم نہیں، کیا دیکھیں گے کور کہ اس پہ کمیٹی میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ نہیں دیکھیں، اس وقت ایشوز یہ نہیں ہے. ایشوز ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں اس وقت. عمران خان ابھی جیل میں ہیں، ہمارے بہت سارے ورکروں کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں. تو زیادہ تر ایشوز ہمارے یہی ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کیسز. پھر دوسری بات یہ کہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ تو نہیں ہے، وہ ہمارے مینڈیٹ سے حکومت بنی ہے نہیں، لیکن مخالف. یہ ایشوز ان سے تو آپ پھر صرف یہ کہ نظر بھی جو تو نہیں کر سکتے نا سر. اس سے آپ کی فین بیس، سپورٹ بیس بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست ہے، اس پہ لوکل لیڈرشپ پہ ضرور پوچھا جائے گا. لیکن جو کور کمیٹی کا ایشو ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کور کمیٹی، تو کور کمیٹی میں ہمارے پاس یہ کہ ہم مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کا ہم کیسے وہ کریں، انصاف لیں. تو اس کے لیے ہم دیکھیں ایک طرف جہاں جوڈیشری کے پاس جا رہے ہیں، دوسری طرف ہم عوام کے پاس بھی جا رہے ہیں، اسمبلی میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں. تو پہلے تو یہ تھا نا کہ ہم اسمبلی سے باہر آ جاتے اور صرف سڑکوں پہ رہتے. تو اب ہم نے تینوں محاذ جو ہے نا وہ کھولے ہوئے ہیں، اور تینوں محاذوں پہ اپنے انصاف کے لیے ہم طلبگار ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن، خوشحالی، ترقی تبھی آ سکتی ہے جب سکون ہوگا. اور اس وقت پاکستان واقعی بہت مشکل میں ہے، تو ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ ان مشکلات میں اضافہ ہو. تو جن لوگوں نے مینڈیٹ چوری کرنے میں مدد کی ہے یا جن لوگوں کو مسلط کیا ہے، میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا محاسبہ کیا جائے. شوکت یوسف صاحب، اور لاسٹلی کیا آپ کی پارٹی میں کوئی ڈیسیژن ہوا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ اب آگے آئیں؟ جو لوگ ابھی تک روپوشی ختم کر کے نہیں آ رہے ہیں ان سے متعلق کوئی سخت فیصلہ لیا جائے؟ کوئی ایسا ڈیسیژن ہوا ہے کور کمیٹی؟ دیکھیں، کچھ لوگ ابھی تو دیکھیں 2-3 لوگ ایسے ہیں جو وہ ظاہر ہے وہ تو اپنے اس پہ ہی آئیں گے جب پارٹی ان کو کہے گی تو منظر عام پہ آ جائیں گے. لیکن جو زیادہ تر لوگ ہیں پارٹی کے سینئر لیڈرشپ ہیں، وہ بالکل اس وقت بیک فٹ پہ اس لیے چلی گئی ہے کہ ان کے خان کے صاحب کے ساتھ ملاقات میں دشواریاں ہیں. اور جو لوگ ملاقات کرتے ہیں وہ جا کے وہی ڈیسیجن لا کے سناتے ہیں کہ جی یہ ڈیسیجن ہوا ہے. تو اس میں کوشش یہ ہو رہی ہے اب کہ جی اب ہماری جو اپنی لیڈرشپ ہے پارٹی کی، ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح یہ کیس ہوا آپ نے بھی بتایا، تو اس طرح کے کیسز دوبارہ نہیں ہونے چاہیے. اور جو پولیٹیکل فیصلے ہیں وہ پولیٹیکل فیصلے ہی ہو، اس سے ادھر ادھر کے فیصلے نہ ہوں، تاکہ ہم جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا امیج ہے ہمارا، الحمدللہ عوام کے اندر جڑے ہیں تحریک انصاف کی، تو وہ بھی برقرار ہے اور عوام میں اعتماد کی فضا ہو کہ جہاں جو فیصلے ہو رہے ہیں پارٹی کے وہ عمران خان کی مرضی سے ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ شوکت یوسف.